చూసేయండి. नारायण पुरोध्याताध्यानं नारायणः परः यच्च सर्वं दृश्यते श्रुतिदेव अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्तः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्तं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रतीकाचलं हृदयं चाप्युधोमुखम् अध्वांश्यापिस्त्यान्ते नाभ्यां प्रतिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्याय ब्रह्म कोरनिभं तस्यान्ते ऋजुरगुं सूक्ष्मं सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्रविश्वार्तिर्विश्वदामुखः सोग्रभुग्रपन्निष्ठन्नाहारमजरः कविः तुर्यगोर्धमदश्यायरश्मयस्तस्य सन्ततः सन्तावैरस्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनेयोर्ध्वाभ्यवस्थितः नेरतो इदमध्यस्थाजातिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं षट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापति ओं पद्मसत्त्व पवित्राङ्गे नमः ओं पद्मास्याय नमः ओं परात्पराय नमः ओं पद्मनाभप्रियसत्ये नमः ओं पद्मभूस्तन्यदायिन्ये नमः ओं भक्तदारिद्र्यशमन्ये नमः ओं मुक्तिसाधकादायिन्ये नमः ओं मुक्तिभोग्यप्रदाय नमः ओं भव्यशक्तिमतीश्वर्ये नमः ओं जन्ममृत्युज्वरत्रस्तजनजीवातुलोचनाय नमः ओं जगन्मात्रे नमः ओं जयकर्ये नमः ओं जयशीलाय नमः ओं सुखप्रदाय नमः ओं चारुसौभाग्यसद्विद्याय नमः ओं चामरत्वयशोभिताय नमः ओं चावीगणप्रभाय नमः ओं सर्वजागृत्यफलरोगिण्ये नमः ओं राजीवनयनाररम्याय नमः ओं रामणीयगजन्मभुवे नमः ओं राजराजाच्युतपदाय नमः ओं राजमुद्रास्वरूपिण्ये नमः ओं तारुण्यवनसारङ्गे नमः ओं तापसाच्युतपादुकाय नमः ओं तात्विक्ये नमः ओं तारकेशार्कताडङ्क द्वयमण्डिताय नमः ओं भक्तिविष्टाननोद्युक्ताय नमः ओं सव्यक्तसुखविग्रहाय नमः ओं दिव्यवैभवसम्पूर्णाय नमः ओं नव्यभक्तिशुभोदाय नमः ओं करुणादि एकदैवयुतमानयुक्तेजो दधाति तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरापितं तद्विप्रादोगपञ्जवो जागृतागुं दत्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं श्रीश्चते लक्ष्मीश्चपत्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणरूपमश्वव्याप्तं तन्नीशानामं ईशानसर्वलोकं ईशान कर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धा आजमणीयं समर्पयामि नमस्करोमि रक्षां धारयामि गोविन्दा गो